IMF की हमेशा कड़वी गोली होती है और थोड़ा सा हमारे यहाँ IMF के हवाले से भी मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि वो डिक्टेट करते हैं, बिल्कुल वो डिक्टेट करते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि IMF के पास वो मुल्क चल के जाते हैं, हम भी उनके पास चल के गए, उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रोग्राम ले लें। IMF के पास आप जाते क्यों हैं? वो इसलिए जाते हैं, जब आप सादे अल्फाज में आपको बता रहा हूं, जब आपके पास इतने डॉलर नहीं होते कि आप अपना इंपोर्ट बिल पे कर सकें, आप अपने बैरूनी कर्जों की अदायगी कर सकें, क्योंकि अगर आपके पास इतने डॉलर्स नहीं होंगे तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, तो फिर आप IMF के पास जाते हैं। तो IMF फिर आपके साथ एक प्रोग्राम नेगोशिएट करता है, वो इंश्योर करता है कि जब आप ये पैसे लेंगे तो साथ मुआशी इस्लाहात करें, क्योंकि वो मेक श्योर करता है कि जो मुआशी इस्लाहात के नतीजे में जो आपको वो पैसे देगा, वो मुल्क उसे पैसे वापस भी तो लौटाए ना। ये नहीं कि वो आपको पैसे दे दे और उसके बाद आप खा जाएं और उनको पैसे ना दें। तो इसी तरह से हुआ। इस गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है कि जब पहला भी इन्होंने प्रोग्राम पिछले साल नेगोशिएट किया, वो हकीकत पसंदाना जो कंडीशंस थी वो नहीं थी। मसलन 5,500 अरब रुपए का हदफ रखा आपने, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। एक साल में 735 अरब रुपए टैक्स का आपने इजाफा किया, लेकिन साथ ही मईशत को स्लो भी कर दिया। शरह सूद इतनी रिकॉर्ड ऊपर चली गई कि उसमें इतने पैसे इकट्ठे हो नहीं सकते थे। और इस साल अगर हम 3900 अरब रुपए इकट्ठे कर लें तो बहुत बड़ा हमारा मार्का होगा। अब जो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये ना देखें कि IMF का प्रोग्राम जो $6 बिलियन का है, वो $6 बिलियन सिर्फ IMF से मिलते हैं। अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो IMF के प्रोग्राम के तवस्सुत की वजह से आपको जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आपको तब कर्जा देते हैं, उनको पता होता है कि IMF के प्रोग्राम में है। अगर आप उनके प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो फिर आपको वो कर्जा भी नहीं मिलेगा। और अगले साल अगर आपको मैं याद करा दूं यहां पर, तो गवर्नमेंट ने कुछ $15 बिलियन के बैरूनी कर्जे लेने का प्लान बना रखा है। तो अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो वो कर्जे आप ले नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक मुतवाज़न पॉलिसी बनानी होगी। IMF को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें अवाम को रिलीफ भी देना है, बट एट द सेम टाइम कोशिश करनी होगी कि IMF के साथ ऐसी शराइत रखें जो हकीकत के करीब हों। ये ना हो कि बस कागजी तौर पर उनको वो शराइत दे दें और आप उस पर अमल दरामद ना कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में IMF से आप निकल नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। ब्रिगेडियर साहब, वो तो ऑफिशियल अभी पिछले 4 दिन पहले गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने कहा है कि हमें IMF का प्रोग्राम जो वो लेना पड़ेगा और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, हम उसमें से निकल नहीं सकते। तो वो इंदिया तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, और वो इंदिया देना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको सिर्फ IMF नहीं, बल्कि जैसे कामरान ने कहा मुख्तलिफ और भी माशी अदारे हैं जिनसे पाकिस्तान ने पैसे मिलने भी और पाकिस्तान को पैसे कमिट भी कर चुकी है। अब इस वक्त एक सेंसिटिव एरिया है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत प्ले कर सकती है। एक ऐसी वो रोप है, जैसे आप कहते हैं कि कोविड का जो या ये अपना जो मामला चला हुआ है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने भी अपनी डिज़ायर, अपनी इंटेंशन का इजहार किया कि हम कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे। टर्नओवर टैक्स जो है वो तमाम हेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे ख़त्म कर देंगे। फिर उनका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितने आपके इवन डिफेंस को करटेल करेंगे, अगर 50 बिलियन की बात हो रही है। और तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपका जिसका इंदिया आप दे चुके हैं। और वो ओवर कोविड, मेरा ख्याल कोविड की वजह से जिस तरह प्रेशर आ रहा है, और इस प्रेशर को IMF खुद भी एक्सप्रेस कर चुकी है कि हम इन सूरत हाल में हुकूमतों को या वो हुकूमतें जो हमसे प्रोग्राम ले रही हैं, हम उनको लिवरेज प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। तो हमें ये कार्ड जो है, इस कार्ड को इंटेलिजेंटली प्ले करके हमें IMF के ऊपर या IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए वो चीज़ें अपने हिसाब से जो है वो मंजूर करवानी पड़ेंगी, ताकि एक तो लास्ट टाइम भी देखिए जो लोगों की अपना बहुत सारे लोग जो ग्रेड 16-17 से ऊपर के लोग थे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उनको डबल नुकसान हुआ था। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, दूसरा आपने टैक्स का जो वो स्लैब था वो कम। तो अब इस चीज़ को देखना होगा, अदरवाइज लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत हैं और हुकूमत को इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके और इन्हीं प्रॉब्लम्स को IMF के पास ले जाके आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। और वो निगोशिएशन IMF का मुलाजिम बन के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का सर्वेंट बन के, पाकिस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर हमारे ऑफिशियल्स करेंगे तो फिर आप एक कोई बेहतर सूरत हाल को दे सकते हैं। सही। सिद्दीकी साहब,
اپنا ذریعہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بینک میں پرسنل لون بھی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کا گھر کا کرایہ کتنا ہے، بجلی کا بل کتنا دیتے ہیں، اس حساب سے وہ اسیس کر کے آپ کو لون دیتے ہیں تاکہ آپ اس کی انسٹالمنٹ ان کو واپس کر سکیں۔ اگر آپ کسی بزنس لون کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے بزنس پلان مانگتے ہیں کہ آپ کا کیا بزنس پلان ہے، اگر آپ اتنا لون لے رہے ہیں تو آپ اس کو واپس کس طرح کریں گے۔ تو یہ بھی اسی طرح کہ جب گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے اور گو کہ وہ خود جاتی ہے، وہ چل کے نہیں آتی ان کے پاس، تو وہ بھی یہ شیور کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس تو ہے نہیں، آپ یہ گورنمنٹ کے جو مد میں اپنے ٹیکس ریٹرنز ہیں اور آپ نے کس طرح پیسے کلیکٹ کریں گے اور کس طرح اپنے خرچے کم کر کے آپ ہمیں ریٹرن کیسے کریں گے۔ ان کو زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کیسے آئیں گے، اور اس پہ ان کو شیورٹی چاہیے ہوتی اور آپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے اور 100% آپ کو ان کی شرائط پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ضرور کر سکتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو ضرور کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کی بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے اس پہ کافی چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنے خرچے نہیں بڑھائیں گے، ایوان صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس ہو گیا، اور جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس نے ڈیفینس میں بھی ایک لمیٹڈ بجٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس بات پہ بھی انہوں نے طے کیا کہ اکتوبر تک گیس اور بجلی کی پرائسز نہیں بڑھائی جائیں گی، جس سے ہم عوام کو ریلیف کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو اگر ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، تو ہر صورت میں ہم کو ان کی شرائط کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے جس طرح اس وقت معاشی حالات جا رہے ہیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہی معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے، پاکستان کی پچھلی گورنمنٹوں نے اتنے قرضے لیے کہ ان کا صرف سود ادا کرنے کے لیے آپ کو اربوں ڈالر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا اس کے بعد جو کووڈ کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ ڈسٹرب ہوئی ہے، آپ کی انڈسٹری ڈسٹرب ہوئی ہے، تو اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان اس کرائسس سے باہر نکل سکے۔ ڈویبل ہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھٹنے بالکل نہیں ٹیک دینے۔ رضا رومی صاحب، دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا گھٹنے ٹیکنے کی، یہ سب سے پہلے سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ جی آج سے کشکول توڑ دیا اور اپنی مرضی سے سب کچھ فیصلے کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامران نے جس طرح سے آپ کو بہت سادہ الفاظ میں یہ بتایا ہے ناظرین کو کہ جب آپ کے پاس وہی ہے کہ وہ جو محاورہ ہے کہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، تو یہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو ہے قرضوں کی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں، امپورٹ بل دینا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے اور وہ ان الاسٹک ہے، یعنی کہ وہ بدلتا نہیں ہے۔ جو پیٹرولیم کی پروڈکٹس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت میں امپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر معیشت اور کاروباری زندگی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے پاس آپشنز کم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نیگوسیشن میں جو ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ہوتے ہیں، چاہے ٹیکسز کی جیسے پچھلی بار کیا گیا